नाबदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम सब की खुशियों का ताल्लुक रिज़्क़ के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर हमने वाफर मिक़दार में और इतनी तादाद में रिज़्क़ हासिल करना है कि हमारा घर खुशी के साथ चल जाए, कभी भी रिज़्क़ की तंगी की वजह से घर में बदमग़ज़ी ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि हम सबको मालूम है कि हम जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हमें जब कभी पैसों की तंगदस्ती पेश आती है तो ख़ास तौर पर हमारे घर के बड़े बहुत ज़्यादा इस बात पर नाराज़ हो जाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ जन्म लेती हैं। आज मैं आपको 10 ज़िलहज्जा तक शर्त या सूरह वाक़िया का एक ऐसा खूबसूरत वजीफ़ा बताऊँगा जो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, या आप जो भी जुर्माना मुझ पर डालना चाहें मैं उसे कबूल करूँगा कि जो शख्स 10 ज़िलहज्जा तक ये वजीफ़ा असर की नमाज के बाद पढ़ना शुरू हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका रिज़्क़ इतना कुशादा कर देगा, इतना कुशादा कर देगा कि वो इसी महीने अमीर तरीन हो जाएगा। उसके घर में रिज़्क़ की वजह से कभी लड़ाई झगड़े ना होंगे। और सबसे बड़ी बात कि बेरोज़गार मेरे बहन भाई जो ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इज़्ज़त वाला रोज़गार नसीब फरमाए, प्यारे नाज़रीन, हम सबको यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इज़्ज़त वाला रोज़गार नसीब फरमाए। तो उसके लिए आप असर की नमाज के बाद थोड़ा सा वक्त निकाल लें। एक तो आपको असर की नमाज की आदत भी हो जाएगी, और दूसरा जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है कि आपकी जेब में कभी भी पैसों की तंगदस्ती आपको पेश नहीं आएगी। प्यारे नाज़रीन, अबू उबैद ने अपनी किताब फ़ज़ाइल में और इब्न ज़रीस हारिस बिन अबी उसामा अबू याला ने शबल ईमान में इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की है कि जनाब मोहतरम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये सुन रखा है कि जो आदमी हर रात सूरह वाक़िया पढ़ेगा इसे कभी फ़िक्र फ़ाका ना होगा। इब्न आस्कर ने इब्न अब्बास से ऐसी ही रवायत मरकूज़ की है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ग्रामी नकल किया है कि सूरह वाक़िया तो नगरी की सूरह मुबारका है, लिहाजा इसे पढ़ो और अपनी औलाद को भी सिखाओ। और हज़रत अनस से मरफ़ूअन रवायत की है कि अपनी औरतों को सूरह वाक़िया सिखाओ, ये तो नगरी और मालदारी की इलामत है। लिहाजा जो शख्स मालदार होना चाहता है और घरों से रिज़्क़ की तंगदस्ती को दूर करना चाहता है तो उसे चाहिए कि असर की नमाज के बाद सूरह वाक़िया का ये वजीफ़ा कर ले। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको ज़िलहज्जा के मुताबिक सूरह वाक़िया का ये खूबसूरत वजीफ़ा जो कि आपने असर की नमाज के बाद पढ़ना है, इसका आपको बताते हैं। इसके बाद हम अहादीस मुबारका की रोशनी में सूरह वाक़िया के चंद फ़जीलत और बरक़ात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इससे ये होगा कि आपको इल्म होना चाहिए कि आप जिस सूरह मुबारका का वजीफ़ा करने जा रहे हैं, ये सूरह मुबारका कितनी अजीम और कितनी बाबरकत सूरह मुबारका है। ज़िलहज्जा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की जो कुर्बानी का एक वाक़या है, इसकी हमें याद दिलाता है। जब भी ज़िलहज का नाम आता है तो हमारे जहनों में एक तो हज का एक इमेज उभरता है और दूसरा जो कि कुर्बानी का एक इमेज उभरता है। लिहाजा इस महीने का असल मकसद ही यही है कि आप कुर्बानी करें। कुर्बानी एक तो जानवर की सूरत में है, दूसरा ये कि आप अपने गुनाहों की भी कुर्बानी करें। आप अपने गुनाहों से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि जो शख्स गुनाहों में मुब्तला होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लिस्ट जो कि फ़जीलत वाली लिस्ट होती है, उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे महरूम कर देता है। आज सूरह वाक़िया का ये वजीफ़ा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको खुदारा बड़े ही शौक़ के साथ कीजिए। इसके साथ आप कोशिश करें कि आप 5 वक्त की बाजमात नमाज अदा करें, क्योंकि एक मरतबा में एक बुज़ुर्गान दीन जो कि बहुत ही अल्लाह वाले हैं, उनके पास में मगरिब की नमाज के बाद चंद देर रुका ताकि उनसे मुझे कुछ सीखने का मौका मिल जाए। इत्फाक से ये पिछले साल की बात है, ज़िलहज का महीना ही था। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो ज़िलहज के महीने में 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर लें। लिहाजा जो लोग ये नहीं समझते कि वजीफ़ा से उनको कोई फ़ायदा हासिल होगा, वो खुदारा
5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیں اور ایسے وظائف جو کہ قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ یا آیات مبارکہ سے تعلق رکھتے ہوں ان کو خدا را لازمی کر لیا کریں، کیونکہ یہ وظائف ہی آپ کو پریشانیوں سے، رنج و غم سے، پیسوں کی مصیبتوں سے چھٹکارا دیں گے۔ پیارے ناظرین، آپ نے عصر کی نماز کے بعد عمل اس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد جائیں نماز پر بیٹھ جائیں، ہو سکے تو صاف ستھرا عمدہ لباس آپ پہنیں، اس میں مرد حضرات خوشبو لگائیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اور بڑی ہی خوشی کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جب اچھا اور عمدہ لباس پہن لیں تو آپ کو نماز میں بھی مزہ آئے گا، اس سے انسان کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھتا ہے۔ آپ گندے کپڑے یا بالکل خراب کپڑے ہوں، ایسے کپڑے اگر آپ پہن کر نماز پڑھیں گے تو آپ کو نماز میں کبھی بھی سکون اور مزہ نہیں آئے گا۔ آپ اچھے کپڑے پہنیں۔ عصر کی نماز سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ جائیں نماز پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ پیارے ناظرین، آپ کوئی سا بھی وظیفہ کریں جو کہ اللہ رب العزت کے ناموں کا وظیفہ ہو یا قرآن پاک کی عظیم سورہ ہو یا آیات مبارکہ کا وظیفہ ہو، بس آپ نے اس کے اول و آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی ایک واحد ایسی دعا ہے جو کہ ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے اور یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آسانی کے ساتھ قبول ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ نے بس یہی کرنا ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی اول و آخر پڑھنا ہے، 21 مرتبہ شروع میں پڑھیں، اس کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ سورہ واقعہ۔ اگر آپ کو سورہ واقعہ زبانی یاد ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اگر آپ کو سورہ مبارکہ زبانی یاد نہیں ہے تو آپ قرآن پاک اپنے سامنے رکھ لیں، صرف اور صرف ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لیں، اس میں آپ کے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ اپنا یہ وظیفہ مکمل کر لیں۔ اس کے بعد دعا کا پہلو آ جاتا ہے۔ آپ دعا سچے دل کے ساتھ کریں، 10 ذی الحجہ تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں۔ مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر پورا یقین ہے کہ اللہ آپ کے رزق کے مسائل کو دور کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اس سے کبھی فاقہ نہ ہوگا، اور ابن مسعود خود اپنی بچیوں کو بھی ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھنے کا کہتے تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اگر میری بچیاں سورہ واقعہ پڑھیں گی تو ان کو کبھی بھی فکر و فاقہ کی نوبت درپیش نہ ہوگی۔ پیارے ناظرین، آپ سورہ واقعہ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کی تلقین کریں، کیونکہ سورہ واقعہ ایک واحد ایسی سورہ مبارکہ ہے جو کہ صرف اور صرف آپ کے رزق سے یہ ڈائریکٹلی بلانگ کرتی ہے اور آپ کے رزق کے تمام مسائل کو یہ دور کر دیتی ہے۔ ذی الحج کے مہینے کے حوالے سے ہماری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے اور اس کی جگہ اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔